महामंत्री ज्ञानवंत यही मोर कारण्य नगर विशाल राज्य यही विशाल कारण्य नगर रे सर्वप्रथमे मोर विनम्र प्रणाम ग्रहण करंतु महाराज। उठ महामंत्री उठ महामंत्री महाराज यही विशाल कारण्य नगर अन्य राज्य ठारू संपूर्ण अलगा कारण मो राज्यर ऐतिह्य संस्कृति परंपरा वंशानुक्रमिक पूजा पाठ जानी यात्रा उत्सव मुखर 12 मासे 13 पर्व हेउछि पालन निश्चय राजा प्रजांकर मनोरंजन निमित्त लोक कला संस्कृतिर पुनरावर्तन ए जाए चली प्रजा प्राणे बुणी हरस महामंत्री राजेश्वर एही कारुंड नगर रे आज राजा मुहोइछि सारा राई जमर आजी सते खुशी रे नाचुछि महामंत्री एही कारुंड नगर रे आज राजा मुहोइछि सारा राई जमोर आजी सते खुशी रे नाचुछि एही कारुंड नगर रे आज राजा मुहोइछि सारा राई जमोर आजी सते खुशी रे नाचुछि आहे मंत्री मोहर कह राज्य भला मंद सब खबर आहे मंत्री मोहर कह राज्य भला मंद सब खबर एही कारुंड नगर रे आज राजा होइछि सारा राई जमोर आजी सते खुशी रे नाचुछि महामंत्री देखो एते मनोरम दृश्य आज्ञा राजन भाभी अछि कहा मन दुख केबे मुन देवी छाई परी तांका पासे सबु बेले खटुथिबी भाभी अछि कहा मन दुख केबे मुन देवी छाई परी तांका पासे सबु बेले रही परम धर्म सबु मोहर ईश्वर थिबे साखी जहाँ देखुछि ताहा कहूछि सबु तो चंगा आखि तो लेख
ଦେଖେ ଶେଖର କହ ରାଜ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଖବର ଆହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହର କହ ରାଜ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଖବର ଏହି କାରୁଣ୍ଡ ନଗରରେ ଆଜି ରାଜା ହୋଇଛି ସାରା ରାଇଜ ମୋର ଆଜି ସତେ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛି মহারাজ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ মহারাজ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ କେବେ ବି ତ୍ରୁଟି ରହିନି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ মহারাজ ହଁ হেলে মহারাজ বাহ বাহ মহারাজ উচিত তুম চিন্তাধারা প্রজা প্রতি ভাতৃভাব নির্মল চিন্তাধারা রখি তুমি যে রাজকার্য তুলাউছ রামরাজ্যঠু বি ଏହା ବିରଳ ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମହାରାଜ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଖବର ହଁ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଧର୍ମ ପଥ ହେଉଛି ଅମୃତ ବିଭୁ କୃପାବଳେ ଲଭି ଅଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ମୋ ମନ ଚାହେଁ ତୁମ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମାଚାର ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ମହାରାଜ ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ କହନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କାରୁଣ୍ଡ ନଗର হে রাজেশ্বর মহারাজ ହଁ কারুণ্ড নগর হে রাজেশ্বর শুণ ভাল মন্দ রাজ্য খবর কারুণ্ড নগর হে রাজেশ্বর শুণ ভাল মন্দ রাজ্য খবর तुमर भाई जे देहु परशुराम राज्यर करंती कुकर्म धर्म अति साहुअंती आजी राजा तुमर कारुण्ड नगर हे राजेश्वर शुण भल मंद राज्य खबर মহারাজ এই হইতো রাজ্য খবর ମହାମନ୍ତ୍ରୀ पर नारी प्रति करी अत्याचार धन हानि करन्ति अपार पर नारी प्रति करी अत्याचार धन हानि करन्ति अपार मद मांस नारी तांकरी आहार कली कजियारे कटे दिन एणु हेनु पति दिय सदा गति नहेले घटिब देशरे विपत्ति सुधांशु लेखइबारे विचार कर
ତାମାନେ ଏଇ କଥା। ହଁ ମହାରାଜ, ତମେ ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଖବର। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାରାଜ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଏବେ ଯୁବକ ବୟସରେ, ତାର ଏବେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତାର ଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ସୁଧୁରି ଯିବ। ହେଲେ ମହାରାଜ, ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ପରଶୁରାମ ହେଲେ ଆପଣ ରାମ ଭଳି ପୁରା ଉଲୁଟା। ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି। ହେଲେ ମହାରାଜ, ନାରୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏହା ତାଙ୍କରି ଖେଳ। ନାରୀ ପ୍ରତି? ହଁ ମହାରାଜ। ତାମାନେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେ କେବେ ସୁଧୁରିବନି? ନା ମହାରାଜ ନା, ସେ ଆଉ କେବେ ସୁଧରିବେନି। କାହିଁକି ନା ମହାରାଜ, କଥାରେ ଅଛି ପରା, ତୁ ଯେତେ ମାଠେଇଲେ ମାଠେ, ମୁଁ ସଇଦାର ପରା କାଟେ ହେ। ଲିମ୍ବ କାଠକୁ ଯେତେ ଘୁରିଲେ ମହାରାଜ, ପିତା ସିନା ଲାଗିବ, ସେଥିରେ ବାସ୍ନା ବାହାରିବନି ମହାରାଜ। ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଧୁରି ଯିବ। କାହିଁକି ସୁଧୁରିବନି? ମହାରାଜ, ସେ ଆଉ କେବେ ସୁଧରିବେନି। ଦେଖ ମହାରାଜ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ଆମେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଉଆସକୁ। ଠିକ ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ରାଜନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ରାଜଉଆସ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ।